and I had to meet the president for the last detail. And yesterday at the State House, we all received all the Pak Anwar, yang lurah-lurah mana udah masuk? Tidak, Pak. Lurah-lurah. Jumpa Indonesia. Ibu, Damang. Baik, alhamdulillah, Ibu. Ibu Wali Kota. Oh, dua, siap. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota, Bapak Ridwan Kamil. Kami persilakan untuk bersama-sama duduk di meja terdepan. Bersahabatan dengan darah, dengan tanah, dengan warna kulit selalu bisa bersimpati, dan juga bila mereka telah mengalami siksa. Tuhan, bersatulah, mengapa harus saling menganiaya, selamatkan damai, uang jauh lemah, angkat tinggi, tambah yang
berbahagia ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Iya, dan saya, Pak Pemugolo dan Yohana Elizabeth, kami berdua akan memandu acara ini dari awal sampai berakhirnya acara ini. Kota Bandung adalah pengkalan tonggak sejarah dunia melalui acaranya yang sudah dinanti-nantikan Konferensi Asia Afrika yang akan berlangsung dan sedang berlangsung di Jakarta dan akan ditutup di Kota Bandung. Bapak Ridwan Kamil adalah tokoh yang luar biasa, menjadi tonggak panutan bagi kaum muda. Beliau dikenal dengan sebutan yang akrab Kang Emil. Beliau merupakan orang yang sangat membawa perubahan bagi Kota Bandung saat ini. Lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian melanjutkan di Universitas California Berkeley, menggelarkan Master Degree dan berhasil merubah Kota Bandung menyambut Konferensi Asia Afrika 2015. Pada malam hari ini, dengan bangga kami mempersilakan Bapak Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Today is Thursday, so it's Kamis English, and I will speak fully English. Bapak-bapak menyesuaikan ya. Ada Google Translate. Today is very historical day for me. Why? This is the most long, tiring day. Yeah. In the morning, we broke the record of 20,000 people of Bandung playing angklung. You can Google it. Yeah. 20,000. Then after that, I have to receive Pak Luhut Panjaitan, the Chief of Staff of Presiden Jokowi, to check the final preparation for tomorrow. Because tomorrow all great leaders of Asia Africa will come, starting in the morning, all day long, to come to Bandung. 5 presidents will stay overnight tonight, including the President of China, Mr. Xi Jinping also. So you can imagine the security and the preparation must be very well prepared. After that, I attend the closing ceremony for our Asia Africa Smart City Summit, and we made a very historical moment. We decided to form what we call Asia Africa Smart City Alliance. And I'm humbly requested by the group of mayors from Asia and Africa to be the first chairman for Asia Africa Smart City Summit. And today also, now, in this very special occasion, very close to my heart, we will discuss and seriously envision for Bandung to be the first human rights city of Indonesia. At the same time, next door, I have to receive mayors from all Java because we have the mayor meeting associations. So after delivering the speech, when the panelists discuss, I have to excuse myself to open the next door event, and I will come back again for the proclamation of the declaration. And around 10 p.m., Pak Jokowi summoned me to
to brief the detail for tomorrow in the room Merdeka. So that will be my agenda for today. Excellencies and all distinguished guests, Pak Marzuki Darusman, the chairman and founder of FIRST, Excellency Pak Jack Harman, Ambassador of Benin. This is our third time here. So first time we met as a friend, second time we met as a brothers now. Yes. We have the same share of concern. Pak Bagirmanan ini tetangga saya Pak, dari saya masih taman kanak-kanak. Because my late father was his best friend, the same law professor in University of Pajajaran. My father was an international law professor, together with Pak Bagir. So I consider Pak Bagir also my own father. Mr. Diki Komar also, from Director for Human Rights and Humanitarian Affairs of Museum Foreign Affairs Indonesia. Mr. Sumana Raje Ragnan, Senior Analyst of Economics Intelijen Unit, welcome to Bandung. Bandung is the happy society that obviously the news for last month. Pajit, my dear friends, who always believe in Bandung to be the role model for the human rights in Indonesia, Pak Marzuki Usman, who support from the beginning, and all the team. Yeah, I have good news. So tomorrow, I lobby very hard to the government, and tomorrow, this declaration and the support paper will be also signed by all these leaders of Asia Africa. It's very difficult to access for this that space, but I lobby to be very efficient. So tomorrow, when the President, the Kings come to sign the guest book in Homan Hotel, I put the human rights paper next to the guest book. So when they come, they sign as a guest, and they sign to support the human rights city. That's the way I try to make sure we have this good news. And tomorrow I have a very special day. At 9 a.m. I will be assigned by the President of Indonesia, Pak Jokowi, to read the 10 principles of Dasar Sila Bandung in front of the great leader of Asia and Africa. And as you remember, the first principle of Dasar Sila Bandung is all about human rights. And so the first sentence comes from my mouth will be about human rights. So this is God bless for all of us, yeah? President Jokowi only gave me 60 days to transform Bandung from unprepared to be now ready for 60 events. So we work days and nights. So I have to thank you, my wife, Ibu Atalia, who support me and understand. Because when I come home, she already slept. And when I wake up, she already left. Today is very special because it's always become my concern as a citizen of Indonesia. We believe in human rights, but we never speak in details. We exercise human rights as a norm, but not really as a promise or as a written statement. We understand the right for the children, but never really talk to the children what is their expectation of their rights. We understand the right for a woman, but never really talk and discuss and make it as an official paper to our city law or regulations. We speak to the disability people, but we never really put in details about this issue.
That's why when Pak Marzuli Usman came to me and Pak James told us that hey, Bandung should be the first city to be regarded as human rights city, I was excited but also baffled on how to, to structurize this intention. And I'm very happy that the team was very, very passionate and professional. And we sampled 2 sub-district, satu Kelurahan Merdeka, ya, satu lagi Kelurahan Pasir Biru. We have in Bandung, Bandung City, we have 30 district, we call it kecamatan, and we have sub-district, we call it kelurahan. The head of sub-district we call it lurah. In Bandung we have 151 kelurahan or sub-districts. So last month we sampled 2 sub-districts and we already have the findings, and I'm not really expecting a good scoring. What I need is to know where to start, whether it is in the mid score or in the low score, it's okay. You just need to start from somewhere. And we promise to make this a serious commitment by December, by the time we have the Human Rights Day. Hopefully Bandung can declare officially with the assistance of all of you and the United Nations to be the first human rights city of Indonesia. And we can come back in the following years to visit whether this commitment is really there in the practice of our value in the daily life. Tonight is very important. We will hear the perspective from the European Union, represented by the Ambassador of Belgium, and also by the expertise in human rights, by the media, also the think tank about these issues. I promise not only Bandung, because I have my brother, Pak Bima Arya, the mayor of Bogor. We are the same age, more or less. Yeah. We are representing the new democracy of Indonesia. People like me will not be elected if not by direct elections. That's why direct election is exercised very well in Indonesia. So we hope by me and Pak Bima Arya as the new face of democracy, and we are educated in the modern era. Pak Bima educated in Bandung, also in the University of Parahiangan. I was educated at ITB for architecture. I went to US for my master at UC Berkeley. Pak Bima went to Australia and also all the way to PhD. So this is the new phase of professional term mayors and local leaders. And hopefully the same frequency we share, we can transform Indonesia faster. Yeah. It is transformed, but at the speed not the way we expected. So that's why next door I have at least 25 mayors. I can this message also to my fellow 25 mayors to do the same. So I think, in short, we have in the momentum of optimism. Yeah. Indonesia is in the momentum of optimism, especially in Bandung. Last month we scored high, so we are a happy society in happiness index. Our growth economically also the best in Indonesia, 9%. Yeah. And we are also the #1 tourism city of Indonesia, meaning people come here to find happiness. The chief of staff of Pak Jokowi, Pak Luhut, said, Mr. Mayor, in Jakarta, people grumble about the Asia Africa, people bad-mouthing the traffic and this and that. But in Bandung, everybody happy. Some traffic is still smiling. Some issues about the construction site still happy.
that's why I'm very proud about by Bandung people. Yeah. So I bring many lurah here also to make sure, yeah, that the best leadership is leadership by example. So if I can become an example, you can become the example in the sub-district, and everybody will follow. So that's the way Indonesia will see in the future. We also committed to be the face of Islam in the future. I think the face of Islam will no longer be Middle East. The Islam may be born in Middle East, but the future face of Islam will be in the Southeast Asia. The face of Islam will be in Indonesia, the tolerant Muslim, the educated Muslim, the Muslim that share value for all human rights. So within that perspective, we want Bandung to be the forefront for the face of Muslim society to the world. That's why I'm very happy to be invited 2017, if I'm not wrong, to have the Europasiana, right? Europasiana Indonesia. So Indonesia will invite it to Europe and present the whole thing about Indonesia, including the dialogue about the Muslim of Indonesia and the Europe perspective about Islam. I'm not religious teacher, but I'm the face of the modern Muslim of Indonesia. So I can claim to represent that face. That would be my thinking about the human rights. I think behind us we have 500 cities and a local government in Indonesia. Kota kabupaten in total will be 500. So if Bandung and Bogor can become the examples in the next 3 to 4 years, not so distant, we can push this human rights agenda very fast. But I don't think we can make it without assistance. Yeah? Without assistance from the knowledgeable scholar, intellectual like Bagaimana, and for the perspective also from the international universal perspective human rights from the European Union. I don't think we can succeed also without the implementation for my lurah and the local administration. So it's about the teamwork. And for all Indonesian, Bapak-Bapak lurah dan seluruh pejabat Pemkot, jangan lupa ya, sila kedua kita itu adalah hak asasi manusia. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi para pendiri bangsa sudah nulis dan hati-hati bahwa dasar kita harus religius dulu. Setelah religius kita sharing the value ke human rights, kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu. Jadi ini hanya masalah menerjemahkan, dan hanya di Bandung terjemahan itu harus komprehensif, harus detail. Tantangan tidak mudah, bukan berarti Bandung sudah tinggi, tapi Bandung bersemangat memulai. Same thing when I spoke in Smart City Conference. It's not Bandung already smart, but Bandung is a spirit to start, to share. And I'm happy to say, still on the way, will be visited by our fellow mayors from Africa, because as we know, we have an issue of ISIS in Middle East, we have an issue of Boko Haram in Africa also, something that concerns us about human rights. Indra sudah datang? Ada. Please welcome the mayors. Duduknya di mana yang bagus? Mungkin di sini nih, di kanan sini. My dear mayor, please sit in front to your left hand side.
They came all the way, very far from Africa, more than 20 hours flight to come to this lovely Bandung. And as a mayor, I welcome you to enjoy the city and also greet from our 2.7 million of happy people of Bandung. So to my fellow mayors, I'm very sorry for technical issues. Yeah, there's a miscommunication, but you're already here. We have a panel of experts in human rights. Yeah, from the ambassador of Belgium of Indonesia, representing also the European Union, to the expert of our human rights. Tonight we will be discussing how the human rights issue will become a very important value to be put into the city programs, to be put in the city policy, in the city level policy, in the city law. So during the panelists, please engage because we want to hear your perspective from African cities' point of view to enrich our discussion tonight. Yeah? And I think that would be all from me. And I quote Mr. President Sukarno, our first president, once said, "Let this conference be a great success." Thank you. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 pilarannya. Inneka Pancadharma, bukan ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kalimat dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan pilaran 5 itu, boleh saya peras hingga tinggal 3 saja. Apakah itu? Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Tapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang dengan keistilaan ini dan minta satu saja. Baiklah, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen. Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong.
guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga Bandung. Deklarasi ini dan piagam hak asasi manusia Bandung akan dilaksanakan atas dasar kebijakan, pemantauan, dan evaluasi serta pemulihan. Bandung Declaration of a Human Rights City. I, Mayor of Bandung, on behalf of the citizens of Bandung, declare Bandung as a human rights city and hereby commit to promote the fulfillment of the right of the citizens of Bandung. To that end, the Bandung Charter of Human Rights will be formulated in accordance with the principle of transparency, accountability, and citizen participation to respect, protect, and fulfill the human rights of the citizens of Bandung. This declaration and the Bandung Charter will be implemented on the basis of drawn-up policies, monitoring and evaluation and remediation. That is, this second day of April 2015, Muhammad Ridwan Kamil, Mayor of Bandung. Bekerja bersama, bergotong royong, bahu-bahu, menolong dengan sesama. Bekerja bersama, bergotong royong, bahu-bahu, menolong dengan sesama. Ayo saling kuatkan Bandung. Now, this complements the declaration, the declaratory act of the mayor. And what is envisaged from here on is a process of a public-driven, netizens-driven process, which will lead up to a formulation of a charter for human rights for the citizens of Bandung. So that is the overall vision that is now being projected here from Bandung as a new initiative, and hopefully this catches on to other areas of the world. Thank you, Pak Marzuki, including, I'm sure, to Zimbabwe. The mayor of Bandung just joined us again, and he's, as he said, the man of the hour and incredibly busy. So we're going to speed up a few things, change a few elements of this to cater to his time and the government's time here. I think before we do that, if I understand, the honorable mayor of, one of the mayors of Sudan has asked to make a remark, and I don't know where he is. Yes? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. احنا حقيقة نحيي الشعب والقيادة التونسية مرة ثانية، وخير مثال سماحة الشعب الأندونيسي هي تجربة بندوق التاريخية من أجل الحرية.
Okay, hi, guys. We are really thank you for the Bauruan and all of the SAF. And I will be translated. If I pass Indonesia, I can pop. If by Indonesia, there is no problem. I have to translate for him. البلاد العظيمة والعمل العظيم يصنعه الأفراد، ويكفي فخرا أنه صنعوا قيادتنا التاريخية سوكارنو في إندونيسيا والأزهري في السودان. We are really proud to be here, and we are really grateful for this Lokarno do it before, and until now it did really human rights by true way. والعمل العظيم يصنعه الأفراد، ويكفينا فخرا أن اليوم نحن نجتمع تحت ضيافة العمدة وحاكم الإقليم باندونغ رضوان كامل. We are really want to be thank you for Rضوان كامل for this invitation and all of these things for this invitation. أما عن الموضوع عن حقوق الإنسان، نفتكر أنه واحد من الأشياء المهمة جدا في عالمنا الأفريقي وفي عالمنا الآسيوي وفي العالم الثالث كلها، أن نطرح هذا الموضوع، لأنه كلنا محتاجين نناقشه، محتاجين نصل لحلول في كثير من المشاكل الموجودة. And for human rights, actually, we have really problem for in developing countries, especially in development countries in Sudan, like Sudan, and we want to cross really knowing about the what's happened for in the issues or big issues in Sudan. وواحدة من الأشياء المهمة جدا اللي بتسيء حقوق الإنسان هي لا بد من وقف الحرب ولا بد من البحث عن السلام في كل المنطقة الأفريقية، وخاصة عندنا هنا في السودان في منطقة جنوب السودان، وهي تنال استقلاله عن قريب برضا الطرفين. الآن توجد الحرب في الجنوب ولها آثار على الشمال. And very important point in Sudan, the side effect from the South Sudan, because already South Sudan is separated, and there is really big issues for that effect reality in North Sudan. And really, if we want to stop this thinking, we should stop this war in the world. وقف الحرب في الجنوب يعني حقوق الإنسان في الجنوب، ويعني حقوق الإنسان أيضا في الشمال. The stop of the war in South Sudan actually means stop the issues, the big issues in North Sudan, because that is really our issues now in South Sudan, because we are providing really good education, good system for the foundation, services for the human rights, but now yes, our issues from South Sudan. وقف الحرب يعني التنمية، يعني التعليم، يعني الصحة، يعني الطرق، يعني سلامة الإنسان. Stop war means propose good education, propose good service for the human rights, propose a really beautiful and good life. And good health also. بنفتكر انه واحده من الاشياء اللي احنا قدرنا فيها، انا عمر النمر ميز تايجر، سي ماي نيم عمر النمر ماير اوف كرتوم. ما اود ان اقول ايضا انه نحن في الخرطوم هي وسط السودان، لا توجد حرب في داخل الخرطوم، ولكن يوجد الحرب في اطراف السودان، وبالتالي تؤثر على الاقتصاد ونمو العاصمه. Actually, Khartoum, Alhamdulillah, is stable right now, and yes, as I said, as I mentioned before, our issues really is from the area that is around Sudan, and that is the really issues for us right now. الآن نحن اجتهدنا أن نحمي الإنسان لتطوير التعليم، والآن عندنا 50 من الجامعات، 50 جامعة
والآن ذهبنا في إطار الصحة، والآن عندنا 175 مستشفى إلى مركز صحي داخل السودان. اجتهدنا في قضية الطرق، وفرنا كثير من الطرق والمواصلات، سهلنا قضية المواصلات. أيضا ذهبنا في اتجاه الزراعة وتطوير الزراعة، باعتبار أنه عندنا الماء وعندنا الأرض، مشينا بهذا الاتجاه، وبدأنا الآن في الصناعة، وبدأنا أيضا في تطوير التجارة. Actually, we are right now in Sudan. There is more than 55 universities for the providing education, and we have good foundation for the agricultural system, and now we are providing many investors from Arabian countries, especially Arabian countries, for to invest there to improve or to stable for the stable economy in Sudan. And we have more than 150 hospitals. We are provided just now and more than 55 universities, as I said. كذلك المدارس عندنا مدارس الاساس رياض الاطفال، التعليم قبل المدرسي والتعليم الاساس والعام والثانوي، يعني عندنا اكثر من 1000 مدرسه عامه وخاصه. And we for the primary school for that, now we are going to really for the improving this primary school because Sudan just we are getting out from the big war if we know about the situation there. اقتصاديا عندنا البترول وعندنا المعادن وعندنا ايضا الارض وعندنا الارض الخصبه وعندنا الماء، فقط نحتاج الى دعم الدول الصديقه والغنيه والتعاون المشترك والمصالح المشتركه. We have really good foundation for the human resource, and just we need really good support from the friend countries that can really engage our idea with their idea, and we can make really big peace for this community. Zimbabwe and from Sudan for really sharing local experiences with us, because that's what it's all about. That's what this discussion was all about, delivering to your people the needs of your people. That's what this incredible panel just spoke to you about earlier. That's what this visionary mayor has done here in Bandung, and that's what you're doing in your countries, and we can all learn from each other. We have incredible experience here, people that can learn from each other. I think we're going to have to stop for a while, and maybe we'll have to wrap it up there, because the mayor must leave. The mayor must leave, and I think we have a signing ceremony that we would like to do before the mayor has to run off. So if you don't mind, maybe we'll get on with the signing ceremony, and if there's interest to continue, and a few of us really want to continue to talk, then we'll do that. So if we can continue with the ceremony, please. Thank you. Bapak Ridwan Kamil. Saya ke sana. Iya, Pak. Terima kasih. Agak lambat tapi ya Pak. Itu Pak, lihat dulu. Sini Pak, sini Pak. Ya, agak kita masuk ke sana. Silakan tahan dulu. Silakan. Ya Pak, sini Pak. Ini. Oh ini. Oke. Oke, tahan dulu. Sekali lagi tahan. Iya, aduh jangan tahan kamu. Iya. Jempol Pak Marzuki. Kita tepuk tangan yang biasa. Di kanan kiri menyaksikan Bapak Marzuki. Ulangi lagi.
I will read the declaration in English. Bandung Declarations of a Human Rights City. I, Mayor of Bandung, on behalf of the citizens of Bandung, declare Bandung as a human rights city and hereby commit to promote the fulfillment of the rights of the citizens of Bandung. To that end, the Bandung Charter of Human Rights will be formulated in accordance with the principles of transparency, accountability, and citizen participation, to respect, protect, and fulfill the human rights of the citizens of Bandung. These declarations and the Bandung Charter will be implemented on the basis of drawn-up policies, monitoring, and evaluation and remediation. Dated, this is backdated, this is dated the 2nd day of April 2015, Muhammad Indra Kamil, Mayor of Bandung. Spidolnya tadi Pak? Oh ini banyak amat. Mau pilih. Sama dengan apa? Kalau begini nunggu komando wartawan Pak. Gimana wartawan? Beres. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah ya. Doakan komit dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tetap menunggu Bapak untuk tetap di tempat satu kali lagi. Bersama dengan ini kami mengundang, we would like to invite all leaders to attend today to put their certificate voluntarily as a symbol of support for Bandung as a human rights city. Di mana tempatnya? Oh iya. Mr. Orhan Minits from Mayor of Sudan. Mana spidolnya? Okay. Supporting the spirit. It will be historical board. And your title and your city. Okay. Thank you. Thank you. Mr. Moro Dia from Jakarta, Deputy of Communicator. Oh, I think it's okay. Yeah, you go ahead. Take any space. The third one, Major from Kapala City, Mr. Kalumba Benjamin. They mix. Sorry. Bapak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Bimanya masih di sebelah. Nanti menyusul. Any mayors? Or three? Only three? Outside. Oh, outside. Major from Tisabia Ivory Coast, Syria, Sovalio.
Is it? Sudah ya? Yeah, Sylvia. Oh, okay. Sylvia. Empty board for you. Sign and your name. Okay. And your city. City. We would like to invite all the majors to take a picture together with Bapak Ridwan Kamil, Bapak Marzuki Darusman, Bapak Marzuki Usman, Sajari Salam. Para teman-teman yang mungkin bisa sedikit mundur memberikan tempat untuk memberikan foto bersama dengan para wali kota. Okay, let's take picture. Sylvia. Oh, one more. Sorry. Okay. I'm so sorry. Sylvia. The signature and your city. Okay, let's take pictures. All mayors and Pak Marzuki. Human Rights City, Asia and Africa. And beyond. Human rights. Oh yeah, in Bandung. Yes. Iya. Monggo Pak. Okay. Kalau di Indonesia mah kompak, wali kotanya seragam. Kenapa? Terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada Bapak Bimba. Bapak silakan untuk Bapak Wali Kota Sukabumi. Bapak Ibu Wali Kota Banjar akan turut menandatangani teman-teman media mungkin memberikan sedikit Wali Kota Pekalongan dan Jakarta Timur. Oh iya. Kita akan mengganti satu panel. One more. Wait for your special. Okay, thank you very much. Ada Bapak Wali Kota Cimahi juga hadir di tempat yang bersamaan di sini. Kurang cepat ya. Beliau ini nanti di sini aja. Yes. You can sign here. Yes, you can waiting for this. No. Can sign? No, just Yes, sign. I can sign. You can sign either here or there. There's a room there. Kamu jauh dulu. Bagi seluruh Bapak dan Ibu Wali Kota yang ingin menandatangani, silakan untuk berkumpul mendekati panel dan langsung menuju tempat penandatanganan dan memberikan salam kepada Bapak Ridwan Kamil. Demikian juga untuk Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Oh, Paris Dakar the race. Yes. Ah, lovely. Setelah ini kita akan foto bersama kembali. Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Utara juga hadir. Terima kasih.
Jadi dia baru masuk jam 7. Ya. Ya. Siapa yang belum? Sudah? Siapa yang belum? Oke. Macam-macam ini. Oh iya, Bu. Enggak, Pak. Bapak Ibu Wali Kota dari seluruh dan Wakil Wali Kota dari seluruh, kami undang setelah ini untuk tetap di tempat bersama-sama kita untuk foto, untuk mengenang dan mengabadikan peristiwa sejarah yang luar biasa di atas siapa? Karena acara masih berlangsung di ruang sebelah di Apeksi. Oke, terima kasih. Poin-poin pentingnya rekan-rekan media hatur nuhun di waktu yang larut malam masih bekerja ya. Kita sama-sama membela Republik ini dengan profesi masing-masing. Yang pertama adalah saya sangat berbangga Bandung dipilih sebagai kota percontohan untuk memulai sebuah upaya kota yang menerjemahkan deklarasi human rights dari PBB ini ke dalam sebuah program kerja dan program peraturan-peraturan daerah yang nanti memprotek hak asasi manusia dengan segala turunannya seperti itu. Saya memahami kalau yang namanya HAM ini sesuatu yang kita bahas tidak pernah detail, sifatnya general ya. Tapi di Bandung akan dicoba diterjemahkan, diimplementasikan ke dalam arah-arah yang sangat detail. Itulah kenapa isu human rights itu maksudnya seperti itu. Nah, untuk mengukur Bandung ini posisinya ada di mana, apakah rapotnya merah, kuning, hijau istilahnya ya, atau apa, kita ada sistem auditing. Nah, auditing ini dilakukan oleh lembaga khusus yang mengaudit isu HAM. Dari 151 kelurahan, 2 disampel, bagaimana? 1 adalah Kelurahan Merdeka, 2 adalah Kelurahan Pasir Biru. Dan dua-duanya dipilih untuk mengetahui posisi Bandung sampling secara umum. Nah, harapannya nanti ada metode statistik bagaimana seluruh kota Bandung bisa dicerminkan kualitas HAM-nya itu di level kelurahan, di unit yang kerja yang paling dekat ke masyarakat. Yang diukur antara lain, nanti mungkin Pak Marzuki bisa terangkan, adalah apakah punya program-program terkait HAM kepada masyarakat, apakah ada sistem pelatihan, monitoring, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu, kita bisa yakin bahwa sebenarnya praktek-praktek HAM Kota Bandung memenuhi standar-standar PBB seperti itu. Kita akan lakukan sampai bulan Desember, ya. Nanti bulan Desember PBB akan datang untuk mengaudit akhir dan kemudian mendeklarasikan secara resmi prosedur selanjutnya sebagai kota HAM. Tadi sudah ditandatangani oleh wali kota se-Jawa yang tergabung di Asosiasi Pemerintahan Kota Indonesia di wilayah 3. Wilayah 3 itu menyangkut Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, Jakarta. Yang kebetulan saya sebagai ketuanya. Jadi saya ajak sengaja supaya ikutan deklarasi seperti itu. Plus tadi ada 5-6 wali kota dari Afrika, ya, ada dari Sudan, ada dari Uganda, ada dari Pantai Gading, ada dari Zimbabwe juga, dan dari asosiasi Apeksinya Afrika tadi presidennya datang juga. Mereka saya ajak diskusi dan akhirnya mau datang menandatangani dukungan, sehingga dari Bandung dimulai mengindonesia lewat Apeksi, mendunia lewat Asia Afrika, kira-kira begitu. Suatu hari nanti mungkin akan datang waktunya bahwa yang namanya HAM ini betul-betul dipahami lahir batin oleh semua peradaban dunia, baik di Indonesia maupun di Afrika. Saya kira itu komitmennya. Jadi Bandung sudah mendeklarasikan, bukan berarti Bandung sudah baik ya. Kami sedang proses belajar memperbaiki supaya ada keterukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah dukungannya dan mudah-mudahan dikawal terus sehingga insya Allah Bandung bisa jadi bercontoh.
Saya kira pengantar dari saya itu, kalau boleh tanya jawab ke saya dulu yang bagian saya. Setelah saya jawab, saya mohon izin karena Pak Jokowi sudah landing, saya harus rapat begini juga menerangkan detail satu persatu, jadi energi tersisa saya siapkan untuk itu juga. Bagi teman-teman media, gitu ya. Kalau ada yang ke saya bertanya, ya. Akang yang kanan dulu, nanti yang kiri. Selamat Pak Ridwan Kamil, Iqbal dari Depok. Untuk mempersiapkan Bandung sebagai kota HAM itu kan perlu infrastruktur ya Pak untuk memadai, seperti bagi penyandang difabel, bagi bagi orang berkebutuhan khusus yang lainnya gitu. Nah, bagaimana Bapak menginisiasi hal tersebut? Dan selanjutnya HAM sebagai kota HAM ini kan harus utuh ya Pak ya, dari Bapak sebutkan. Apakah ada program-program khusus misalnya untuk LGBT misalnya, dan kaum minoritas dalam beragama, misalnya kaum Syiah, Ahmadiyah dan lain sebagainya? Itu aja sih. Oke, satu lagi. Saya Afif dari Bisnis Indonesia, Pak. Saya ingin bertanya dalam hal HAM, mungkin semua terkait bisa dibahas gitu, baik ekonomi maupun politik. Cuma saya ingin menyoroti dari masalah ekonomi, kira-kira sejauh mana kira-kira perekonomian di Bandung siap untuk memenuhi standar-standar HAM yang telah ditentukan oleh dunia gitu. Baik dalam hal, mungkin kalau di Bandung masih banyak anak-anak yang terlantar gitu ya, masih banyak orang-orang yang perekonomiannya masih mungkin kita bilang dalam tanda kutip tertindas oleh orang-orang yang lain gitu. Bagaimana kesiapannya untuk dalam hal perekonomian? Itu aja. Oke, cukup ya. Dari dua ini nanti saya mau. Yang pertama begini Kang, jadi kita ini Kota Bandung selama ini belum bersepakat ya. City is about convention, istilahnya begitu. Jadi kita ini kan contoh ya, bersepakat kalau merah berhenti, kuning siap-siap, hijau bergerakan, begitu, itu kan kesepakatan. Nah, dalam HAM ini belum sepakat. Kita mengasumsikan kita sudah bersepakat karena ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu. Kita hanya menggunakan value kultur saja. Ke orang tua harus hormat, ke yang berbeda, yang disabilitas harus toleran, kan begitu ya. Tapi sebenarnya tidak detail gitu. Apakah si Ahmadiyah itu gimana gitu kan. Nah, kita tahun ini ingin bersepakat terhadap minoritas seperti apa, terhadap disabilitas kita ingin dengar, termasuk saya juga mengusulkan hak asasi anak-anak dari versi perspektif anak-anak, saya juga ingin dengar. Jangan-jangan selama ini hidup mereka didiktate oleh orang dewasa yang ternyata mungkin beda mungkin ya. Nah, itu yang disepakati. Jadi artinya tahun ini adalah tahun mempersiapkan fondasi Bandung sebagai kota HAM. Kalau kita deklarasikan bukan kita berarti kota HAM yang skornya paling tinggi, bukan. Tapi oleh tim dari FIRST, dari UNPAD juga, dari PAHAM, dari PBB dan lain-lain, European Union menganggap Bandung terlihat bersemangat untuk memulai proses pembangunan fondasi ini. Nah, harapan saya sampai Desember kita bersepakat, maka dari PBB arahannya kita harus citizen participation. Kita akan banyak FGD, diskusi, mendengarkan sampai Desember, setelah itu kita formulasikan dengan jelas. Kalau sudah sepakat, bukan tidak mungkin nanti ada Perda HAM, mungkin belum ada di Indonesia ya. Perda HAM di mana disitulah local government harus menjalankan kesepakatan hukum versi lokalnya. Karena HAM-nya di Indonesia, HAM itu juga mengandung nilai kontekstual. Sopan kata orang Amerika belum tentu sopan kata kita, kan begitu ya. Toleran versi Eropa, liberalnya belum tentu diterima oleh liberal versi orang Sunda misalkan begitu. Nah, selama ini kita belum pernah diskusi. Jadi Bandung memberanikan diri untuk mencari bentuk itu.
Setelah bentuk itu disepakati secara budaya, partisipasi, kita kunci dalam regulasi. Itu semangatnya, Kang. Jadi saya nggak bisa detail masalah itu ya, tapi intinya itu akan poin-poin yang dibahas. Nah, yang ekonomi juga sama, ada hak asasi manusia untuk adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara kita yang tercantum di Undang-Undang Dasar 45. Saya boleh nyatakan negeri ini hari ini belum adil dan masih jauh dari makmur. Tugas kami, khususnya saya yang diberi tugas memimpin Kota Bandung, juga memahami secara statistik saya masih ada 60.000 warga miskin yang menerima raskin. Bagaimana dalam 5 tahun kepemimpinan saya, hak asasi mereka untuk hidup minimal ya, standar minimal itu bisa dipenuhi. Apakah dengan subsidi, apakah kami sudah melakukan upaya pemenuhan HAM itu. Kita ada beras miskin, kita menggratiskan pendidikan untuk orang miskin dengan SKTM. Kita memberi subsidi premi asuransi bagi warga miskin Kota Bandung dan seterusnya. Tapi kembali itu baru versi sporadis ya. Nah, dengan adanya Kota HAM ini lengkap dari A sampai Z, dari anak-anak sampai orang tua, dari mayoritas sampai minoritas, dari urusan ekonomi sampai kultural, politik, kesundaan, buyutan, gimana, apakah itu juga haknya mereka mengekspresikan budayanya, itu panjang sekali. Jadi makanya targetnya tahun ini. Nah, nanti kita tes di 2016 setelah kesepakatan itu ada untuk memulailah. Dan mudah-mudahan kalau berhasil, ya itulah fondasinya. Jadi siapapun wali kota Bandungnya, kesepakatan itu yang dibuat tahun 2015 menjadi dasar bergerak fondasi negeri yang namanya Bandung. Saya kira itu ya. Lain-lain nanti bapak-bapak di sini bisa menjawab karena inisiatif banyak datang dari beliau-beliau ini. Terima kasih sebelumnya, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.